ganon? Ang daya, sige na. Oy! Okay. Last try mo for this round. Oy! Oy! Video, video, 150. Lapitan mo. Pwede lapitan ni David. Pwede. I-bounce mo. Bounce mo. Oy! 20! 500 pa. Para tayo na sa ano perya. Para larong perya to Game na? Game na. Game! Oy! Isa pa. Mag-ilit eh. Matagilid din, no? Oy! Ikli ng kamay ko yun. Ako din eh. Basta mag-bounce at this one. Oy! Kaya daw. Isang talbog lang, oh. Game! Oh! Next round. Nangihigop yung 20 20. Ito pa yung 500. Parang perya lang. Oy! Malakas. Lapit ka! Hindi pa kayo punta dito. Kain na lang. Pero may talgo. Okay. Ah! 20! 150! 150! Nilapit, ganon, nilapit. Pwede. Ay, yan na ba? Oy! Ay, sarap pa. 500! Ayoko. Oy! Pwede rin. Oy! Ikaw na po. Happy Yamani Popcorn. Ay! 500 eh. Magkano yun, boy? 500! 1 hour! Let's go! Let's go! Oy! 50! Batak sa time zone pala eh. Let's go! Ay! 20! Kabisado ko na to eh, 20. Raisa! Ilan ka? Huwag kayo mga design. Oy! Mahina lang. Slow. Dahan-dahan lang. Pagkato naman eh. Oy! Sayang. Round 2 na tayo guys ha, round 2. Yun! Sayang. 500 yung dulo pala. Oy! Oy! 170 na, 170. Ayos. Oy! Mag-ano. 500!
500. Ay! Pusot eh! Bumalik. Ay! Okay na. Ayun na. Ay! Matagal pala itong larong to. Stressful. Ay! Ay! Sayang, sayang. 20 nga. 20 na. Ayawan na! Ayawan na! Nice, Kobe! Ayawan na! Ayawan na! Top 50! Top 50! Top 50! Ayawan na! Hinipan yan. Hinipan. Ayos, ayos! Kuya! Oy! Parang nagjojole. May pektos pabalik. Oy! Labas, labas. 50. Ay, ko, 50 na! 50, 50. Lugi negosyo! 50, 50. Yan na, nakuha. Oy! Kala ko Ilan yun? 50, 50. Hindi na nanalo lahat, hindi titigil ha. Dapat nawalbog siya. Teka, pakuha. Ano na iwan? Lakas! Oy! 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 500. Dahan lang. Isa pa. Papunta doon. Punta doon. Round 3, round 3. Ay! Ay! 20. Ay! Lakas, lakas, ang lakas. Di pa rin mo maigi. Yun o, 500. Wala oh. Yan na. Yan na! Ay! Mahina. Ayan, konting adjust. 500. 500! 100! Sayang, isa na lang oh. 100! Ay! Sobra, sobra yung... Isa pa, isa pa. Sobra, dalawa lang, dalawa lang. Ay! Ay! Sa Tito Patch. Tito Pachi! Ay! Bubulungan! Bubulungan yung bola! Talbog, talbog! Yan! Ay! 50, 50, 50. Parang si Eliza Valdez, di ba? 50. Yan, geometry lang yan ha, geometry, hindi physics yan. Pag mataas talaga, kanan. Kailangan niya sa galing sa mataas. Oh, A squared equals B squared plus C squared. Kaya, Go, guys. Saka. Hindi na-apply eh. Teka, teka, teka. ay! Yan! Oh, sobra. Sobra bulong. Yan! Ay! Ayan. Ako na sa'yo. Wala pa din. Partida na yan. Wala pa din. Yan na. Ay! Ay, isa pa. Konti, mahina lang. Ay, ay. Hindi. GG!